الدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا ابا الحسن مولا زمن سلطان سخن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدیر چینل کی جانب سے رضا موسوی اور اسرار حسین شاہ کے سوالات کے جوابات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مومنین کرام، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ بہت سے مومنین کرام شیعہ سنی حضرات رمضان المبارک کے استقبال کے لیے تیار ہیں، اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے تاکہ ہم اس اللہ کے خاص مہینے کا استقبال کر سکیں۔ آج کس ویڈیو بنانے کا خاص طور پر مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مومنین کرام بھی موجود ہیں جو کہ پچھلے سال کے روزے بیماری کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے نہیں رکھ سکے، تو ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ اس رمضان کے آنے سے پہلے وہ اپنے قضا روزے ادا کر لیں۔ اگر وہ انہیں ادا نہیں کریں گے تو ان کو کیا کرنا ہوگا؟ مومنین کے بہت سارے سوالات کے جوابات کی روشنی میں آپ کو اس مسئلہ سے ہم کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی موسوی بیٹا، سوال شروع کریں۔ جی السلام علیکم آغا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آغا صاحب، آج کی نشست کا پہلا سوال ہے کہ ایک بندہ اپنے طور پر کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، تو کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ فقہ محمد وال محمد میں ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کا ہر صورت میں ادا کرے۔ اگر کوئی بندہ خود اپنے طور پر کہتا ہے میں بیمار ہوں گیا، روزہ وغیرہ نہیں رکھ سکتا، تو اس حالت میں وہ روزہ بالکل نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، ایک ہی صورت موجود ہے، اگر اس کی ایسی بیماری ہے اور ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دے گے یا اسے منع کر دے کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس سے زیادہ بیماری اس کی شدت اختیار کر جائے گی، یا اللہ نہ کرے اس کے لیے موت وغیرہ کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس روزے کی اس کے لیے قضا کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور وہ اس روزے کو کی قضا ادا کرے گا۔ جی آغا صاحب، کیا حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ کسی بھی حاملہ عورت کے لیے یا بچے کو دودھ پلانے والی عورت اپنے طور پر کسی حالت میں بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتی۔ یہاں پر بھی وہی بات آ گئی ہے کہ ایک حالت ایسی موجود ہے، اگر کوئی ڈاکٹر وغیرہ کنسلٹ کرے کہ اگر یہ عورت حاملہ ہے اور اس وقت میں یہ روزہ رکھ رہی ہے تو اس کی صحت پر بھی اثرات پڑیں گے، آنے والے بچے کی صحت بھی صحیح نہیں رہے گی، تو اس حالت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا دے گی۔ اسی طرح اگر ایک عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ بھی اپنی مرضی سے جان بوجھ کے یہ بہانہ بنا کر روزہ نہیں چھوڑ سکتی۔ ہاں، البتہ ڈاکٹر یا لیڈی ڈاکٹر وغیرہ کو کنسلٹ کرے کہ اگر وہ اسی طرح بچے کو دودھ بھی پلاتی رہی، روزہ بھی رکھتی رہی، تو اس کی اپنی صحت بھی گر سکتی ہے، اور مکمل حساب سے معین مقدار میں دودھ نہ پلانے کی وجہ سے بچہ بھی بیمار ہو سکتا ہے، یہ اس کے لیے موت کا خطرہ ہے، تو اس وقت وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں اس کی وہ قضا ضرور دے گی۔ جی آغا صاحب، ایک عورت ماہواری کی حالت میں ہے یا بچہ پیدا کیا ہے، تو اس حالت میں نماز اور روزہ کے اس کے لیے احکامات کیا ہوں گے؟ بہت ہی اہم ترین سوال ہے، اور مومنین کرام سے اپیل ہے کہ وہ اس بات کو غور سے اور اچھی طرح سنیں۔ اگر ایک عورت ماہواری یا حیض حالت میں ہے تو اس کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور اس نماز کی بعد میں قضا دینا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اسی دوران میں اگر ماہ مبارک آ گیا اور فرض روزہ جس کا اسے ہر حال میں رکھنا ضروری ہے وہ آ گیا ہے، تو حالت حیض میں وہ روزہ چھوڑ دے گی، لیکن بعد میں اس کی قضا دے گی۔ نماز میں قضا دینا ضروری نہیں ہے، روزے کی حالت میں قضا دینا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی عورت نے بچہ پیدا کیا ہے تو مخصوص ایام میں وہ جو نماز نہیں پڑھ سکتی اس میں اس کو چھوٹ ہے، جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، لیکن اگر ماہ مبارک کا روزہ آ گیا ہے تو بعد میں اس کی قضا دینا ضروری ہے، اس پر روزہ ہر حالت میں معاف نہیں ہوگا، جیسے نماز معاف ہو جاتی ہے۔ جی آغا صاحب، روزے کی قضا کے ساتھ فدیہ کب واجب ہوتا ہے؟ پچھلا ماہ رمضان میں اگر آپ کے روزے
मिस हो गए हैं, किसी वजह से आपने छोड़ दिए हैं, तो इस रमज़ान तक अगर वो आप कदा दे देंगे तो सिर्फ और सिर्फ रोज़ा रख लेना ही काफ़ी है। लेकिन आपके इतने रोज़े बच गए हैं कि आप इस रमज़ान तक उन रोज़ों की कदा नहीं दे सके और रमज़ानुल मुबारक आ गया है, तो अब आप इसी रमज़ान के रोज़े रखेंगे और इस रमज़ान के बाद जब आप गुज़श्ता रमज़ान में छोड़े गए रोज़ों की कदा देंगे तो सिर्फ एक रोज़ा रखने से आपका मसला हल नहीं होगा, बल्कि उसके साथ आपको हर रोज़े के बदले में फिदिया देना होगा। आप रोज़ा भी कदा की अदा देंगे और उसके एक रोज़े के बदले में फिदिया भी देंगे, तो फिर इस तरह आपके रोज़ों की कदा हो जाएगी। जी जी आगा साहब, हर रोजे का फिदिया कितना है? फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में हर रोज़े की कदा के साथ फिदिया की मिकदार है 750 ग्राम या 3 पाव से कहते हैं। हर रोज़े के बदले में जो कदा हुए हैं आपको 750 ग्राम फिदिया देना होगा। जी जी आगा साहब, क्या हर कदा रोजे के साथ फिदिया देना जरूरी है? ये भी थोड़ा सा पेचीदा मसला है। मोमिन कराम से अपील है कि वो भी गौर से सुने ताकि वो कंफ्यूज न हो जाए। अगर आपने 3 रमज़ान के रोज़े छोड़े हैं और आपको कॉन्फिडेंस है, मसलन कोई डेट मखसूस कर ली है, पहली रमज़ान का रोज़ा पिछले साल भी मैंने नहीं रखा, उससे पिछले साल भी नहीं रखा, उससे पिछले साल भी नहीं रखा और वो भी मेरे लिए वाजिब है, तो मखसूस डेट का जो भी रोज़ा है जितनी दफ़ा आपने छोड़ा है उसके लिए आपको एक ही फिदिया देना होगा। लेकिन अगर एक महीने में मुख्तलिफ रोज़े हैं, मसलन पिछला साल गुजर गया है और आपने पहली का रोज़ा नहीं रखा, दूसरी का नहीं रखा, तीसरी चौथी पांचवी का नहीं रखा, तो उन 5 डेटों के लिए एक फिदिया देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर रोज़ा के बदले में आप इलादा फिदिया देंगे। जी जी आगा साहब, क्या फिदिया के बदले में रकम भी दी जा सकती है? वैसे तो फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में हर सवाल है, मैं लेकिन ये भी अहम तरीन सवाल है। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने के बाद फितरा वाजिब हो जाता है और इसमें गुंजाइश मौजूद है, मुजतहिदीन कराम कहते हैं कि अगर आप गल्ला वगैरह नहीं दे सकते तो उसके बदले में आप पैसे वगैरह दे सकते हैं, लेकिन फिदिया की सूरत में आप पैसे नहीं दे सकते। हर हालत में आपके लिए ज़रूरी है कि गले का इंतज़ाम करें, चाहे वो गंदम हो, जौ हो, चन्ना हो, जो कुछ आप खा रहे हैं, 750 ग्राम देना गल्ला की सूरत में ज़रूरी है, पैसे वगैरह आप नहीं दे सकते। जी आगा साहब, क्या कोई ऐसी सूरत भी है जिसमें सिर्फ फिदिया दिया जाए और रोजा की कज़ा न दी जाए? फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में सिर्फ और सिर्फ एक हालत ऐसी है कि जिसमें सिर्फ फिदिया दिया जा सकता है, कज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और वो ये है कि एक बंदा इतना बीमार है या जिससे हम कहते हैं सदाबहार बीमार है, 1 साल के रोज़े उसके कदा हो गए, अगला साल पूरा साल वो इस हालत में रहा है कि वो रोज़े की कदा नहीं दे सकता, तो वो सिर्फ और सिर्फ फिदिया देगा और उसे रोज़े की कदा देना उसके लिए ज़रूरी नहीं है, उसे छूट मिल जाएगी। जी आगा साहब, क्या रोज़ों की कदा में तरतीब रखना ज़रूरी है? रोज़ों की कदा की अदायगी में तरतीब का रखना ज़रूरी नहीं है। आप उनको मुअय्यन कर लें और उन्हें मखसूस अंदाज में ये फ़लाँ रोज़ा है, फ़लाँ रोज़ा है, उसे पहले रखना है, पीछे रखना है, इन बातों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने आपके अंदाजे में रोज़े हैं, हाँ, यहाँ पर एक बात करना और भी ज़रूरी है, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कितने रोज़े हैं, रोज़े आप कितने हो गए हैं जो आपने कदा की है, तो आप उसमें अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और अंदाजे के मुताबिक आप कदा रोज़ों की अदा देंगे और ऐसा करना आपके लिए दुरुस्त तसव्वुर होगा। जी आगा साहब, आज की नशिस्त का आखिरी सवाल है कि क्या हम अहले सुन्नत के साथ रोज़ा खोल सकते हैं? बहुत ही अहम तरीन सवाल है। हम देखते हैं कि दफातर में, निजी महफिलों में शिया सुन्नी हज़रात दोस्त होते हैं, वो एक दूसरे के लिए इफ्तारी का एहतमाम करते हैं, लेकिन क्योंकि रोज़ा इफ्तार करने में शिया और सुन्नी हज़रात के वक्त में काफ़ी सारा 10-15 मिनट का गैप होता है, हमारे बिरादरान अहले सुन्नत वल जमात पहले रोज़ा छोड़ देते हैं, लेकिन फ़िक़्ह जाफरिया में रात तक रोज़े का रखना ज़रूरी है। और जब
फिक्र जाफरी की अजान वगैरह आती है तो उस वक्त रात हो चुकी होती है। हमें चाहिए कि हम उसी वक्त रोज़ा अफ्तार करें जब रात हो जाए और हमारी अजान का वक्त हो। अगर हम हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तार फ्रैंकनेस में या कुछ नहीं होता उनके साथ पहला रोज़ा छोड़ देंगे तो क्योंकि हमने रोज़े का टाइम पूरा नहीं किया हमारा वो रोज़ा बातिल हो जाएगा और उस रोज़े को बाद में करा देना ज़रूरी हो जाएगा। मोमिन कराम से अपील है कि बंदा नचीर, बंदा के बच्चों, बंदा के वालिदैन को अपने दुआओं में याद रखे और हमारी इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में बल्कि दूसरे मोमिनीन तक भी पहुँचाएँ ताकि अलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरवीज में आप भी हमारे साथ सवाब में शरीक हो सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजा आले मोहम्मद। लदू वाली अल वली इश्क फातिमा मुर्तज़ा वाली।